Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Ese fuerte aplauso para el Rey de Gloria, pero con todas tus energías, aleluya. Gracias, Rey, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, aleluya. ¿Cuántos están contentos que están en la casa de Dios? Qué gran privilegio Dios nos concede poder estar en este lugar. What a great privilege God gives us to be able to be in this place. Y deseamos también que aquellos que no han podido llegar a la casa, And we also wish for those that haven't been able to come to the house, que también puedan ser bendecidos a través de la transmisión en vivo. that they may also be blessed through the live stream. Así que le pedimos por favor que usted me ayude a hacer un share And so I'd like you to please help us by sharing ahí en Facebook para que otros puedan recibir el mensaje también on Facebook so that others can receive the message as well en diferentes partes del mundo. in different parts of the world. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque en este día sabemos, Dios eterno, because in this day we know, eternal God, que es un día que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. that it is a day where we remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Y yo te pido que tú abras nuestro entendimiento And I ask that you open our understanding para que podamos apreciar so that we may appreciate lo que le costó a Jesucristo nuestra salvación. what our salvation cost Jesus Christ. Pero también para que podamos saber But also so that we may know lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. what Jesus conquered for us on the cross. O lo que seas tú ministrando a cada corazón, I pray that it is you ministering to every heart, trayendo vida y libertad bringing life and freedom en el nombre de Jesucristo. in the name of Christ El Jesus, nombre que es sobre todo the nombre. name that is above all names. Amén. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat, my beloved brothers. Hoy queremos continuar con la parte 2 de la serie, Today we want to continue with part 2 of the series, las 7 frases de Jesús. the 7 phrases of Jesus. La semana pasada, tu hermano Rubén Ellsworth Last week, our brother Reuben Ellsworth habló de las primeras 3 frases que Jesús dijo en la cruz. spoke about the first 3 phrases that Jesus spoke on the cross. Y él mencionó que la primera era una oración. And he mentioned that the first one was a prayer. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. When Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. La segunda fue una promesa The second was a promise a la persona menos esperada. to the least expecting person, Un ladrón que estaba a su lado, a thief that was next to him. que Jesús le dijo, And Jesus told him, de cierto os digo, for truly I tell you, que hoy estarás conmigo en el paraíso. that today you will be with me in paradise. Y la tercera era un recordatorio And the third was a reminder del cuidado de Dios para cada uno de nosotros. of the care from God for each one of us. Cuando Jesús miró a María, su madre, When Jesus saw Mary, his mother, le dijo, Madre, he ahí tu hijo. he told the mother, there is your son. Y después miró al apóstol Juan Then he looked at the apostle y John le dijo al apóstol Juan, Hijo, he ahí tu madre. and told the apostle John, here is your mother. Hoy queremos continuar hablando de las próximas 4 frases que Jesús dijo. Today I want to continue talking about the next 4 phrases that Jesus said. Son frases que tienen realmente un impacto mundial. They are phrases that truly have a world impact. Son frases, hermanos, que si las entendemos realmente nos liberan. They are phrases that if we understand them, they truly free us. Si comprendemos lo que Jesucristo ganó en la cruz, todo cambiaría. If we comprehend what Jesus won on the cross, everything would change. Mucha gente ve en la crucifixión de Jesucristo como una derrota. Many people see the crucifixion of Jesus Christ as a defeat. Pero para aquellos que conocemos la verdad, But for those who know the truth, sabemos que la muerte de Jesucristo en la cruz we know that the death of Jesus Christ on the cross trajo vida y libertad. brought life and freedom. Pero costó un precio alto. But it cost an expensive Fue algo price. extremadamente It doloroso. was something extremely painful. Así que veamos la 4ª frase que Jesús dijo. So let's look at the 4th phrase that Jesus said. Esa frase dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? That phrase is, my God, why have you forsaken me? En Mateo capítulo 27, In Matthew chapter 27, versículos 25
perdón, 45 y 46. verses 45 and 46. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. It says, from noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. Y como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. About 3 in the afternoon, Jesus cried out loud in a voice, Eli, Eli, lema sabachthani, Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? which means, my God, why have you forsaken me? Quiero por favor que prestemos atención a algo I importante. want us to please pay attention to something important. La Biblia declara que desde el mediodía The Bible declares that from noon hasta las 3 de la tarde, until 3 in the afternoon, toda la tierra quedó en oscuridad. all of the earth was covered in darkness. En un momento comenzó a pasar algo sobrenatural. In the moment, something supernatural started to happen. Comenzaron a congregarse nubes de diferentes lugares. Clouds from different places started to get together. Y algunas personas piensan que las nubes eran simplemente nubes físicas. And some people think that the clouds are only physical clouds. Pero aquellas tinieblas simbolizaban algo mucho más grande que una nube física. But those darknesses meant something much more than just a physical cloud. Realmente ocurrió algo sin precedente. Something without precedent truly happened. De hecho, aquellas nubes representaban un juicio sobre Jesucristo. In fact, those clouds represented a judgment over Jesus Christ. La única otra ocasión cuando hubieron nubes que arroparon la tierra fue en el tiempo del diluvio. The only other occasion where there were clouds that covered the earth were during the time of the flood, Cuando Dios trajo juicio sobre la tierra when God brought judgment over the earth por el pecado abundante en la tierra. due to the abundant sin on earth. Y aquí vemos nuevamente que Jesús ahora en este momento de oscuridad, And here we see again that Jesus is in the moment of darkness. Jesús está expresando sus sentimientos de abandono. Jesus is expressing his feelings of being forsaken. Cuando el Padre colocó sobre Jesús el pecado completo del mundo, When the Father placed over Jesus the entire sin of the world, el Padre tuvo que tornar su rostro y abandonar a su único Hijo Jesucristo. the Father had to turn his face and abandon his only Son, Jesus Christ. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And that is why Jesus said, my God, why have you forsaken me? Aquí hay algo importante. And here there's something important. Juan dice que Jesús es la luz del mundo. John says that Jesus is the light of the world. Y la luz del mundo vino a absorber todas las tinieblas del pecado de la humanidad. And the light of darkness came to absorb all the darkness of the sin of humanity. Cuando aquellas tinieblas llegaron sobre aquella ciudad, When that darkness came over that city, representaban los pecados de toda la humanidad. it represented the sin of all humanity. Cada vez que la Biblia habla de tinieblas, Every time the Bible talks about darkness, representa el mal, it represents evil. representa el pecado. It represents sin. Por eso que la Biblia dice que en Jesús no hay tiniebla, And that's why the Bible says that in Jesus there is no porque en darkness. Jesús no hay pecado. Because in Jesus there is no sin. Pero en aquel momento Dios decidió que viniera todo el peso del pecado del mundo, But in that moment, God decided for the entire weight of the sin of the world, todas las tinieblas del mundo. all the darkness of the world, Estoy hablando de las mentiras, and I'm talking about lies, de las fornicaciones, fornication, los adulterios, adultery, de los asesinatos más crueles, the most cruel murders, todo lo más horrendo que tú puedas imaginarte, the most horrendous things you can imagine. vinieron sobre aquella ciudad, They came over that city. vinieron sobre aquella persona, Jesucristo. They came over that person, Jesus Christ. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, And while Jesus was feeling that enormous weight of sin, él estaba experimentando su separación de Dios por única vez en toda la eternidad. he was experiencing a separation from God for the only time in all of eternity. Nunca antes había sucedido una separación entre el Padre y el Hijo. Never before had there been a separation between the Father and the Son. Pero siendo Dios un Dios santo But as God was a holy God, y declarando la palabra que no hay tinieblas ningunas en Dios, and declaring in the word that there's no darkness in God, cuando el pecado del mundo se posó sobre el hombre Jesucristo, when the sin of man rested over the man Jesus Christ, el Padre tuvo que abandonarlo, the Father had to abandon him. porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is Y death. Jesús llevó ese dolor grande sobre su vida. And Jesus bore that great pain over his life. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de perder un padre I don't know how many of you have had the experience of losing a father o perder una madre. or losing a mother. El dolor The pain
de saber que no lo ves más of knowing that you will not see them again, es un dolor bien grande. it is a great pain. ¿Te imaginas lo que Jesús experimentó? Can you imagine what Jesus En experienced? ese instante sentirse abandonado, In that instant, feeling abandoned, cuando por la eternidad había estado con el Padre y con el Espíritu Santo. when he had been with the Father and the Holy Spirit for eternity. En ese momento Jesús sintió el abandono del Padre, And in that moment, Jesus felt the abandonment of the Father, porque Jesús llevó la carga completa del pecado del mundo. because Jesus bore the entire burden of the sin of the world. De hecho, el libro de Salmos capítulo 22 In fact, the book of Psalms, chapter 22, es una profecía de lo que Jesús dijo en la cruz. is a prophecy of what Jesus said on the cross. Dice versículo 1 del Salmo 22. And it says in verse 1 of Psalms 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? my God, why have you forsaken me? Lejos estás para salvarme, Why are you so far from saving me? lejos de mis palabras de lamento. So far from my cries of anguish. Jesús se sentía que el Padre no lo escuchaba, Jesus felt that the Father wasn't hearing him, porque en el momento que el pecado cayó sobre Jesucristo, because in the moment where sin fell over Jesus Christ, el Padre tornó su mirada hacia otro lugar. the Father turned his sight toward a different place. Jesús se convirtió en el cordero que fue inmolado. Jesus became the lamb that was beaten. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la Biblia dice que cuando se hacía un sacrificio con un cordero, the Bible says that when a sacrifice was made with a lamb, el sumo sacerdote oraba por ese cordero the high priest prayed for that lamb y declaraba que los pecados de Israel eran puestos encima de aquel cordero. and declared that the sins of Israel were placed on that lamb. Y ese cordero se enviaba a un lugar desierto And that lamb was sent to a deserted place donde típicamente moría where it would typically die, solo, alone, llevando el pecado completo del pueblo de Israel. bearing the entire sin of the people of Israel. Eso fue exactamente lo que Jesucristo experimentó en ese momento de dolor y de soledad. And that is exactly what Jesus experienced in that moment of pain and loneliness. Sintió lo lejos que estaba el Dios Padre de él. He felt how far God the Father was from him. Sintió lo lejos que estaban sus palabras, como que el Padre no lo escuchaba. He felt how far his words were, as though the Father did not hear him. Y la razón por la cual esto ocurrió And the reason why this happened es por lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. is because of what the prophet Isaiah says in chapter 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, But he was wounded for our transgressions. molido por nuestros pecados. He was bruised for our sins. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, All of us like sheep have gone astray. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. And the Lord has laid on him the sin of us all. Dios cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. God charged over Jesus Christ all of our sins. Tus pecados y los míos. Your sins and mine. Los pecados de toda la humanidad. The sins of all humanity. Aquellos que ya se han entregado a Jesucristo, And those that have already given their life to Jesus Christ. creo que pueden entender un poquitito lo que Jesús sintió. I think you can understand a little bit of what Jesus felt. Quiero preguntarte cómo te sientes I want to ask you, how do you feel cuando pecas en contra de Dios. when you sin against God? ¿Verdad que sientes culpabilidad? Isn't it true that you feel guilt? ¿Verdad que sientes vergüenza? Isn't it true that you feel shame? ¿Verdad que sientes dolor? Isn't it true that you feel pain? ¿Sientes tristeza? Feel sadness? ¿Sientes angustia? You feel anguish? Y en muchas ocasiones And on many occasions, como un gran peso sobre ti. a great weight over yourself. Eso fue exactamente lo que Jesucristo sintió. That is exactly what Jesus Christ felt. La parece que Jehová cargó en él el pecado de nosotros. The word says that the Lord charged over him our sin. Cuando dice que cargó, And when it says he charged, significa que lo puso encima de Jesucristo, it means that he put it on top of Jesus sobre el Christ, cuerpo de Jesucristo. over the body of Jesus Pero Christ. ¿sabe lo duro de esto? But you know the hard thing Es about que this Jesús no había pecado. is that Jesus hadn't sinned. Jesús nunca había experimentado el dolor del pecado. Jesus had never experienced the pain of sin. Y aquel día sintió el peso completo del pecado. And on that day, he felt the entire weight of sin. El Padre cargó sobre él el peso. The Father charged over him the weight.
Yo he hablado con personas que han tomado decisiones muy malas I've spoken to people who have made very bad decisions en momentos de consejería. in moments of counseling. Y la angustia y el dolor que tienen a veces es indescriptible And the anguish and the pain they have sometimes is indescribable por un solo pecado. for just one sin. ¿Te imaginas llevar el pecado completo de la humanidad? Can you imagine bearing the entire sin of Yo humanity? creo que humanamente no comprendemos lo que eso significa. I think that humanly speaking, we cannot comprehend what that means. De hecho, creo que nunca vamos a comprender en realidad lo que Jesús sintió. In fact, I think we will never be able to comprehend truly what Jesus felt. Porque ninguno de nosotros vamos a poder llevar lo que Jesús llevó en aquel momento. Because none of us are going to be able to bear what Jesus bore at that moment. Pero tienes que saber que fue algo horrendo. But you have to know that it was something Fue un horrendous. peso muy grande que cayó sobre It Jesucristo. was a great weight that fell upon Jesus Christ. En el 2 Corintios 5:21, In 2 Corinthians 5:21, el apóstol Pablo lo explicó de esta manera. the Apostle Paul explained it in this way. Él dijo, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. It said, to the one who did not commit any sin, for us, God treated him as a sinner, Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. so that in him we might become the righteousness of God. Aquel que no cometió pecado alguno. The one who did not commit any sin. Por nosotros Dios lo trató como pecador. For us, God treated him as a sinner. ¿Cuál fue el trato? What was the treatment? Muerte. Death. La paga del pecado es The muerte. wages of sin is death. Y Jesús llevó la culpa de tu pecado y del mío. And Jesus bore the guilt of your sin and mine. Con su vida llevó el pecado tuyo y mío. With his life, he bore the sin of your life and mine. Para que tú y yo no tuviéramos que morir como él murió. So that you and I would not have to die like he did. Para que la justicia de él fuera imputada sobre nosotros los que creemos. So that his justice could be imputed over us who believe. This is the greatest exchange ever. Ese es el mayor intercambio jamás. Esto es un intercambio glorioso. This is a glorious exchange. Es algo hermoso que Dios nos permite hacer por la fe. It is something wonderful that God allows us to do by the faith. De hecho, esto es lo que separa el cristianismo de las demás In religiones. fact, this is what separates Christianity from other religions. Ninguna otra religión ofrece lo que el cristianismo ofrece. No other religion can offer what Christianity offers. Ninguna otra religión ofrece un salvador al ser humano sino Jesucristo. No other religion can offer a savior to humankind except Jesus Christ. Y la razón por la cual Jesús puede salvarnos And the reason why Jesus can save us era porque era un cordero sin mancha y sin arruga. is because he was a lamb without blemish and without fault. Lo que Jesucristo hizo, hermano, What Jesus Christ did, brothers, es algo totalmente incomparable. is something totally incomparable. Tomó nuestra carga. He took our burden. Yo sé que mucha gente dice que a Jesús lo crucificaron. And I know that many people say that Jesus was crucified. Y eso es cierto. And that is true. Pensamos que lo que mató a Jesucristo fueron los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. We think that what killed Jesus Christ were the nails that pierced his hands and his feet. Pensamos que lo que mató a Jesucristo fueron latigazos que recibió en su espalda. We think that what killed Jesus Christ was the whippings that he received on his back, O la lanza que traspasó su costado. or the spear that cut his side. Eso no fue lo que mató a Jesucristo. That is not what killed Jesus Christ. Lo que mató a Jesucristo fue tu pecado y mi pecado. What killed Jesus Christ was your sin and my sin. La lanza era simplemente un medio. The spear was only a medium. La cruz era simplemente un medio. The cross was only a method. La raíz del problema era el pecado de la humanidad. The root of the problem was the sin of humanity. A veces criticamos a aquellos judíos que le gritaban crucifíquenlo. Sometimes you criticize those Jews that would yell, crucify him. Pero sabes que tú y yo también lo crucificamos. But you know that you and I also crucify him? Tu pecado y el mío lo crucificaron. Your sin and mine crucified him. Él murió por tu pecado y por mi pecado. He died for your sin and for my sin. Esa es la razón por la cual Jesús llevó el pecado del mundo. That is the reason why Jesus bore the sin of the world. Dios decidió cargar sobre Jesús el juicio del pecado God decided to charge over Jesus the judgment of sin para que nosotros pudiéramos tener vida y libertad. so that we may have life and freedom. La quinta frase que Jesús dijo The fifth phrase that Jesus said es tengo sed. is, I am thirsty. En el libro de Juan capítulo 19 versículo 28 y 29 dice: In the book of John, chapter 19, verses 28 and 29, it says, Después de esto, para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo: later, so that scripture would be fulfilled, Jesus said,
tengo sed. I am thirsty. Y había allí una vasija de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stick, and lifted it to Jesus' lips. Ahora Jesús literalmente tenía sed. Now Jesus was literally thirsty. Jesús había perdido mucha sangre. Jesus had lost a lot of blood. Pero también Jesús estaba en un momento de dolor, But Jesus was also in the moment of pain, cumpliendo la palabra. fulfilling the word. Él quería asegurarse que cumplía con todo lo que el Padre le había asignado. He wanted to make sure that he fulfilled everything that the Father had tasked him Y with. Jesús sabía que había una profecía más que tenía que cumplir. And Jesus knew there was one more prophecy that he had to fulfill. Era que tenía que declarar que tenía sed. It is that he had to declare that he was thirsty. Ahora no le dieron agua, Now they didn't give him water. le dieron vinagre. They gave him vinegar. Ahora, ¿sabe lo que a mí me llama la atención? Now you know what really caused my attention Es que Jesús dice, tengo sed, is that Jesus said, I am thirsty, pero Jesús es el que sacia la sed del mundo. but Jesus is the one that sates the thirst of the world. De hecho, si usted mira en el libro de Juan capítulo 7, In fact, if you look in the book of John, chapter 7, versículo 37 al 38, verses 37 to 38, la Biblia nos enseña que Jesús sufrió sed para que tú y yo pudiéramos ser saciados. the Bible teaches us that Jesus suffered thirst so that you and I could be sated. La Biblia dice que en una ocasión Jesús se puso de pie y exclamó, The Bible says that in one occasion Jesus stood out loud and said in a loud voice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Let anyone who is thirsty come to me and drink. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Jesús está diciendo, tengo sed. Jesus is saying, I am thirsty. Pero también eso le recordaba a sus apóstoles, a los discípulos, But that also reminded the apostle, his disciples, a sus seguidores, his followers, que en otra ocasión Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. that in another occasion Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Era un recordatorio que aquel que en aquel momento tenía sed It was a reminder that at that moment, whoever was thirsty, era el único que podía saciar la sed del mundo. and that he was the only one that could sate the thirst of the world. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser saciados. Jesus suffered so that you and I could be sated. De hecho, ya cuando Jesús ha muerto y ha resucitado, In fact, after Jesus had died and resurrected, de hecho, después de haber resucitado, in fact, after having been resurrected, entre las últimas palabras registradas de Jesús, among the last registered words of Jesus, cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, when Jesus appears to the apostle John in the island of Patmos, en el capítulo 22, versículo 17, in chapter 22, verse 27, dice la palabra, el espíritu y la novia dicen, verse 17, it says, the Spirit and the bride say, ven, come, y el que escuche diga, ven, and let the one who hears say, come. y el que tenga sed, venga. Let the one who is thirsty come, Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. and let the one who wishes take the free gift of the water of life. ¿Habrá alguien que quiere? Would there be somebody that wants? ¿Habrá alguien que recibe la invitación de Jesucristo? Would there be somebody that receives the invitation from Jesus Christ? Jesús está haciendo una invitación. Jesus is making an invitation. El que tenga sed, venga. Whoever is thirsty, let Y him come el to que me. quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. And whoever wishes, take the free gift of the water of life. El hecho de que sea gratuita The fact that it is free no significa que no haya costado algo. doesn't mean that it hasn't cost anything. De hecho, la razón por la cual es In gratuita fact, the reason why it is free es porque alguien pagó por ella ya. is because somebody already paid for it. Jesucristo pagó el precio para que tú puedas tener realmente su sed saciada. Jesus Christ paid the price so that you may truly have your thirst sated. Es posible que estés buscando satisfacer tu sed de otra manera, It is possible that you're looking to quench your thirst in a different way, con las riquezas del mundo, with the riches of the con los world, placeres del mundo, with the pleasures of con the el world, conocimiento del mundo. with the knowledge of the world. ¿Sabe que Salomón trató todo eso? You know, Solomon tried all of Y that. al final él dijo estas palabras: And in the end, he said these words, tema a Jehová y guarda sus mandamientos, fear the Lord and guard his commandments, porque eso es el todo del hombre. for that is everything to man. En otras palabras, Salomón estaba diciendo: In other words,
Solomon was saying, nada más trae verdadera satisfacción. nothing else brings true satisfaction. Solamente Jesucristo. Only Jesus Christ. Jesucristo es el único. Jesus Christ is the only Y one. pagó un alto precio para que tú y yo pudiéramos tener el agua de la vida. And he paid a high price so that you and I may have the water of life. Ahora, la sexta frase que Jesús dijo en la cruz. Now the sixth phrase that Jesus said on the cross. Él dijo, todo se ha cumplido. He said, it is finished. Juan capítulo 19, versículo 30. John 19, verse 30. Al probar Jesús el vinagre, dijo, When he had received the drink, Jesus said, todo se ha cumplido. it is finished. Esta frase que Jesús dijo This phrase that Jesus said es como la firma que Cristo quiso ponerle al final para declarar lo que él había cumplido. is like the signature that Jesus wanted to place at the end to declare what he had fulfilled. De hecho, algo interesante que el Señor me enseñó In fact, something interesting that the Lord taught me es que la frase todo se ha cumplido is that the phrase, it is finished, realmente es una sola palabra en el original, is surely one word in the original, que significa tetelestai. which is tetelestai. Y esto significa que es una palabra antigua para indicar que una factura estaba enteramente pagada o una deuda cancelada. And this is an old word that means that a bill has been completely paid or a debt has been completely covered. ¿Habrá alguien aquí que Dios haya pagado su deuda? Would there be somebody here ¿Habrá whose alguien que esté debt got agradecido paid? del Señor Is there Jesucristo? someone who is thankful from the Lord Jesus Christ? Ahora, cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, Now, when Jesus said it is finished, esto realmente representa por lo menos dos cosas. this truly represented at least two things. Primero, que en la cruz Jesús pagó la deuda pendiente de la ley. First, that in the cross, Jesus paid the pending debt of the law. Pablo explicó esto en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Paul explained this in Colossians chapter 2, verses 13 and 14. Él dijo, ustedes estaban muertos en sus pecados. He said, you were dead in your sins. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Nevertheless, God made you alive with Christ. Al perdonarnos todos los pecados He forgave us all our sins, y anular la deuda que tenemos pendiente por los requisitos de la ley. having canceled the debt which stood against us because of the requirements of the law. Entonces, cuando Jesucristo dijo, todo se ha cumplido, And so when Jesus Christ said, it is finished, Jesús estaba diciendo, yo vine a cumplir la ley, Jesus is saying, I came to fulfill the law, ahora serán salvos por la gracia. and now you'll be saved by grace. Por eso es que tú y yo no tenemos que vivir bajo la ley, And that's why you and I don't have to live under the law. porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Because Jesus Christ is the fulfillment of the law. No somos salvos por las obras. We are not saved by works. Somos salvos por la gracia a poner nuestra fe en Jesucristo. We are saved by grace and placing our faith on Jesus Christ. Jesús dijo claramente, todo se ha cumplido. Jesus said clearly, it is all finished. Pero además de cumplir con los requisitos de la ley, But in addition to fulfilling the requirements of the law, lo segundo que significa la frase todo se ha cumplido the second thing that the phrase it is finished means es que representa a lo que Jesús desarmó y triunfó. it represents that Jesus disarmed and triumphed. Jesús desarmó y triunfó sobre todo poder del maligno. Jesus disarmed and triumphed over all power of evil. Pablo sigue diciendo en ese mismo capítulo 2 de Colosenses, Paul continues to say in that same chapter of Colossians 2, versículos 14 y 15. verses 14 and 15. Dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. He has taken away that debt that stood against us, nailing it to the cross. Y después Pablo dice algo sumamente importante. And then Paul says something extremely important. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades. He says, and disarmed the powers and authorities. Entonces todo demonio, And so every demon, todo espíritu maligno, every evil spirit, todo principado y potestad de las tinieblas, every power and principality from darkness, la Biblia declara que cuando Jesús murió en la cruz del the Calvario, Bible declares that when Jesus Christ died on the cross on the Calvary, Él los desarmó, he disarmed them. le quitó las armas. He took their weapons.
weapons. Y el enemigo sin armas no tiene poder. And the enemy without weapons has no power. El enemigo sin armas no puede hacerte daño. The enemy without weapons can't harm you. Jesucristo venció a tu enemigo. Jesus Christ overcame Tú the eres más que enemy. victorioso. You are more than Tú conquerors. eres más que You are vencedor. more than a conqueror. La cruz es tu libertad. The cross is your La freedom. cruz es tu victoria. The cross is your victory. Por eso es que no estamos más sujetos al yugo de esclavitud. And that's why we're no longer subject to the yoke of slavery. Porque Jesús rompió el poder del pecado que había sobre nosotros. Because Jesus broke the power of sin that was over us. La palabra declara que cuando venimos a Jesucristo, The word declares that when we come to Jesus Christ, pasamos de las tinieblas a su luz admirable. we go from darkness to his beautiful light. Pasamos de muerte eterna a vida eterna. We go from eternal death to eternal life. Eso es lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. And that is what Jesus accomplished on the Para cross on Calvary. todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. For all those who put their faith on Jesus Christ. Jesús desarmó y triunfó sobre todo poder del maligno. Jesus disarmed and triumphed over all evil power. Dice, y humilló en público, triunfando sobre ellos en la cruz. And he says he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Jesus triumphed over them on the cross. Ellos se burlaban de Jesucristo. They made fun of him. Le decían, si puedes, sálvate tú y sálvanos a They nosotros. told him, if you can, save yourself and save us. Los demonios y los principados estaban haciendo fiesta, The demons and the powers, they were making a feast. pensando por fin derrotamos a Jesucristo. Thinking we finally triumphed over Jesus Christ. Por fin vamos a poder matarlo. We're finally going to be able to kill him. Y no sabe que estaban dirigiendo a Jesucristo And they don't know that they were directing Jesus Christ para que Jesucristo lo venciera a so ellos. that Jesus could defeat them. Estaba por cumplirse una palabra profética sobre Jesús. A prophetic word over Jesus was about to be fulfilled. Que Jesús con su muerte That Jesus, with his death y con su resurrección, and with his resurrection, iba a vencer a aquel que tenía el poder de la muerte. was going to defeat the one who had power over death. Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto le dan un Glory to aplauso a God for Jesús? Jesus Christ. I'm going to give him a strong round of applause. La 7 y última frase que Jesús mencionó en la cruz The seventh and final phrase that Jesus mentioned on the cross es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. is, Father, into your hands I commit my spirit. Lucas 23:46 dice: Luke 23:46 says, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: and when Jesus had cried out with a loud voice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. he said, Father, into your hands I commit my spirit. Y habiendo dicho esto, expiró. Having said this, he breathed his last. Observa que Jesús era un hombre fuerte. Observe that Jesus is a strong man. Jesús, dice la palabra, y clamando a gran voz. It says in the word, and cried out with a loud voice. Era como aquel que llega a la meta, It's like the one that reaches the goal. que aunque está cansado, That although he is tired, levanta su mano he lifts up his hand y le da un high five a alguien. and he gives somebody a high five. Jesús estaba dándole un high five al Padre. Jesus was giving his father a high five. Dice la palabra que Jesús con gran voz, And the word says that Jesus with a loud voice, clamando a gran voz, dijo: he says, cried out with a loud voice, he said, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commit my spirit. La palabra encomiendo The word commits significa colocar, means to place down, significa depositar, to deposit, significa entregar. to give. Lo interesante de esto The interesting thing about this es que los seres humanos pensaron que ellos mataron a Jesús. is that human beings thought that they killed Jesus. Y aunque literalmente sí lo mataron, And although literally they did kill him, realmente Jesús se dejó matar. then really Jesus let them kill him. ¿De verdad, pastor? Really, Pastor? La Biblia declara en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, The Bible declares in John chapter 10, verses 17 and 18, que nadie le quitó la vida a Jesús, that no one took Jesus' life, sino que Él la entregó voluntariamente. but that he gave it willingly. Observa conmigo lo que dice Juan 10, 17. Observe what it says with me in John chapter 10, 17. Por eso me ama el Padre,
The reason my Father loves me porque entrego mi vida para volver a recibirla. is that I lay down my life only to take it up again. Nadie me la arrebata, No one takes it from me, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. but I lay it down of my own accord. Cuando el sumo sacerdote mandó a buscar los soldados When the high priest sent for the soldiers para que recogieran a Jesús y lo arrestaran en el Getsemaní, so they would pick up Jesus and arrest him in Gethsemane, ellos pensaban que estaban en control. they thought that they were in control. De hecho, ¿saben ustedes que cuando vinieron a buscar a Jesucristo en el Getsemaní, In fact, you know that when they came to seek Jesus in Gethsemane, cuando preguntaron quién es Jesús, when they asked who is Jesus, él simplemente dijo, yo soy. he simply said, I am. Y la palabra declara que los soldados se cayeron al piso. And the word declares that the soldiers fell to the ground. Ese es el poder sobrenatural de Jesucristo. That is the supernatural power of Jesus Sin embargo, Christ. él rindió sus poderes. However, he gave up his Se powers. entregó He voluntariamente. delivered himself voluntarily. ¿Sabe por qué lo hizo? You know why he did it? No porque era un cobarde, Not because he was a coward, sino porque era un valiente. because he was courageous. No porque era un cobarde, Not because he was a coward, sino porque era un amante. but because he was a lover. Era un hombre que amaba al hombre y a la mujer. He was a man that loved man and woman. Amaba tanto a la humanidad He loved humanity so much que entregó su vida de manera voluntaria. that he gave his life in a voluntary way. No por las mejores personas, Not for the best people, sino por todos. but for all. Por doctores, For doctors, por siervos, for servants, por ricos, for rich, por pobres, for poor, por los enfermos for the sick, y por los sanos, and for the healed, por los blancos for the white, y por los and negros, for the black, por los americanos, for the Americans, ciudadanos, citizens, los latinos, Latins, etc. etc. Dios nos amó a todo el mundo God loved the entire world. y pudiendo él decir no, And being able to say no, él dijo he sí. said yes. Él escogió voluntariamente los clavos. He chose voluntarily to be nailed. Él decidió entregar su vida, nadie se la quitó. He decided to deliver his life. Nobody took it from him. Él dijo claramente, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. He said clearly, no one takes it away from me, but I give it out of my own will. ¿Cuántos saben que Dios es hermoso? How many know that God is wonderful? ¿Te das cuenta de lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí? Do you realize what Jesus Christ has done for you and I? Ese es el amor que Dios te tiene. That it's a love that God has for you. Si Dios lo entregó todo, ¿qué estás esperando para entregarle tu vida? If God gave it all, then what are you waiting for to give Entregarle it to tu him? tiempo. To give him your time, Tus recursos, your resources, tus dones. your gifts. Jesús está esperando algo de manera recíproca. Jesus is waiting for something reciprocal. Que tú también te entregues a Él como Él se entregó por ti. For you to also surrender to him the way that he surrendered for you. La muerte de Jesucristo no fue una casualidad. The death of Jesus wasn't by chance. La muerte de Jesucristo fue un plan. The death of Jesus was a plan. Usted sabe que cuando dice la palabra que cuando Jesús murió You know that it says in the word that when Jesus y died entregó su espíritu, and he delivered his spirit, hubo un gran terremoto there was a great earthquake, y se rasgó el velo del templo, and the cloth in the temple became broken, diciendo que ahora tenemos entrada al Dios Padre saying that now we have an entry to God the Father a través de un solo mediador que se llama through Jesucristo. one mediator, Jesus Christ the man. La palabra también dice que hubo un terremoto tan fuerte. The word also says that there was such a strong earthquake. Si usted no me cree, vaya conmigo al libro de Juan. If you don't believe me, go with me to the book of John. Perdón, el libro de Mateo. I'm sorry, the book of Matthew. No está en su pantalla, así que por favor busque su Biblia. It's not on your screen, so please seek your Bible. Mateo capítulo 27. Matthew chapter 27, Y vamos a mirar el versículo 51 al versículo 53. and we're going to see verses 51 to 53. De hecho, leamos desde el versículo 50. In fact, let's start on verse 50. Mateo 27, versículo 50. Matthew 27, verse 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Then behold, the veil of the temple was torn in two.
de arriba a abajo, from top to bottom, y la tierra tembló, and the earth quaked, y las rocas se partieron, and the rocks were split, y se abrieron los sepulcros, and the graves were opened, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, And coming out of the graves after his resurrection, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. they went into the holy city and appeared to many. En otras palabras, cuando Jesús murió, In other words, when Jesus died, Jesús dio un adelanto de lo que en 3 días iba a ocurrir. Jesus gave a forewarning of what would happen in 3 days. Las tumbas se abrieron, The tombs were opened. así como la tumba de nuestro Señor Jesucristo se abrió, In the same way that the grave of our Lord Jesus Christ became open. y el Dios Padre lo resucitó. And God the Father resurrected him. Eso es una promesa de Dios para ti y para mí. That is a promise from God for you and I. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Whoever believes in me, although they are dead, they will live. Hay algo glorioso. There's something glorious. Jesucristo le mostró al mundo completo. Jesus Christ showed the entire world. No fue ni aún con su resurrección. It wasn't even with his En resurrection. el momento de su muerte, In the moment of his death, ese gran terremoto that great quake hizo que las tumbas se abrieran made the graves open up, y algunos resucitaron. and some were resurrected. Jesús estaba dándole a entender Jesus was making us que no era understand simplemente un profeta, that he wasn't just a no era prophet, simplemente un hombre más, that he wasn't just another no era man, simplemente un hombre religioso, that he wasn't just a religious era man. el Hijo unigénito del Padre, He was the only Son of the Father, el único mediador entre Dios y los hombres, the only mediator between God el and man, único camino al Padre para ser salvos. the only path to the Father to be saved. Y con esto voy a terminar. And I will finish with this. Cuando yo meditaba en lo que Jesús logró, When I meditated on what Jesus accomplished, me hice esta pregunta. I asked myself this question. Si Jesús pagó el precio por el perdón de pecados de toda la humanidad, If Jesus paid the price for the forgiveness of sins of all of humanity, entonces ¿por qué no todos somos perdonados? then why aren't we all forgiven? Escúcheme claro. Listen to me clearly. Jesús no solamente llevó el pecado de 10 personas. Jesus not only bore the sin of 10 people, Jesús llevó el pecado de toda la humanidad, Jesus bore the sin of all of humanity, de todo el mundo. of the entire world. Entonces, ¿por qué sencillamente Dios no salva a aquellos por los cuales ya Jesús llevó el pecado de ellos? And so why doesn't God just save those for whom he already bore their sin? Porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Because there's a part that we have to do. Hay una parte que tú tienes que hacer. There's a part that you have to do. El libro de los Hechos, The book of Acts, capítulo 3, versículo 19, chapter 3, verse 19, nos da la respuesta a esa pregunta. gives us the answer to that question. Dice Hechos 3:19. Acts 3:19 says, Por tanto, para que sean borrados sus pecados, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. por tanto, para que sean borrados sus pecados, So that your sins may be wiped out, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, repent and turn to God, a fin de que vengan tiempos de refrigerio, that times of refreshing may come, tiempos de descanso times of rest de parte del Señor, from the Lord, para poder recibir el perdón de nuestros pecados. in order to be able to receive the forgiveness of our sins. Tenemos que reconocer que somos pecadores. We have to recognize that we are sinners. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados We have to repent from our sins, y tenemos que tornarnos hacia Dios. and we have to turn to God. Y la palabra nos garantiza And the word guarantees us que vendrán tiempos de descanso. that times of rest will come. Cuando hay pecado, When there is sin, no hay descanso. there's no rest. Lo que hay es agonía. All we have is agony. Lo que hay es dolor y tristeza. All there is pain and sadness. Pero cuando recibimos a Jesucristo, But when we receive Jesus Christ, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, when we receive the forgiveness of our sins, entonces podemos tener verdaderamente descanso. then we may truly have rest. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesus didn't come to condemn the world. Jesús vino para que el mundo fuera salvo a través de él. Jesus came so that the world can be saved through him. Pero hace falta dar un paso. But you have to take a step. Quiero que medites en esto. I want you to meditate on this. Imagínate que un hombre multimillonario, Imagine that a multimillionaire, digamos Bill Gates, let's say Bill Gates,
llega hoy a este lugar comes to this place today, y dice, quiero pagarle el carro, and he says, I want to pay for your car, el mortgage the mortgage, y todas las deudas que toda la gente que estén aquí tienen. and the debt of everyone here. Para que eso se haga una realidad, But in order for that to become a reality, aunque la oferta está hecha, although the offer is made, aunque la provisión ha sido dada, although the provision has been given, tiene que haber un proceso legal. there has to be a legal process. Hay que hacer el pago, You have to make the payment, hay que firmar, you have to sign, hay que ir al banco you have to go to the bank para hacer los trámites. to make the paperwork. Lo mismo hay que hacer con Jesucristo. The same thing has to happen with Jesus Christ. Hay que firmar. You have to sign. No firmas con tu mano, You don't sign with your hand, firmas con tu boca. you sign with your mouth. Si confiesas con tu boca If you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor that Jesus Christ is Lord, y crees en tu corazón and you believe in your que heart el Dios Padre lo levantó de los muertos, that God the Father lifted him up from the dead, serás salvo. you will be saved. Si reconoces tus pecados, If you recognize your sin, los confiesas you confess it, y te apartas de ello, and you set aside from it, alcanzarás misericordia. you will reach mercy. En un momento vamos a participar de la cena del Señor. In a moment, we're going to participate of the Lord's Supper. Pero antes quiero que estemos puestos de pie. But before that, I want us to stand up. Y quisiera saber si hubiese alguien en medio de nosotros, And I'd like to know if there was anyone among us, o alguien que nos escucha a través de esta transmisión en vivo, or someone listening through this live stream, que ha escuchado hablar de Jesús, who has heard about Jesus, pero que nunca le ha aceptado como Señor y Salvador. but has never accepted him as Lord and Savior. Quiero decirte que hoy es el día de salvación. I want to tell you that today is the day of salvation. No llegaste por casualidad. You didn't get here by chance. No estás escuchando por casualidad. You're not listening by chance. Estás realmente aquí porque Dios te trajo. You are truly here because God brought you. Estás aquí porque Dios te ama. You are here because God loves you. Quisiera saber si hubiese alguien en medio de nosotros And I'd like to know if there was anyone among us que decide que quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. who decides that they want to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Si tú quieres arrepentirte de tus If pecados, you want to repent from your sins, si quieres pasar de muerte a vida eterna, if you want to go from death to eternal life, solo tienes que aceptar a Jesús como tu Señor. you just have to accept Jesus as your Savior. Habrá alguien que levanta su mano Would there be someone who lifts up their y hand dice, pastor, yo quiero el perdón de mis pecados. and says, Pastor, I want the forgiveness of my sins. Yo quiero entregar mi vida a I Jesucristo. want to deliver my life to Jesus. Yo entiendo que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre I understand that Jesus, being God, became man y derramó su sangre en una cruz and poured his blood on the cross para el perdón de mis pecados. for the forgiveness of my sins. Si ese eres tú, If that is you, levanta tu mano bien en alto para reconocer. lift up your hands on high so we can recognize Este es you. el día que Dios ha hecho. This is the day that the Lord has made. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Si nos escucha a través de este medio, If you're listening through this live stream, quiero ofrecerte la decisión más importante de tu vida. I want to offer you the most important decision of your life. A Jesucristo como el único mediador. Jesus Christ as the only mediator. A lo mejor has escuchado hablar de Jesús, And maybe you've heard about Jesus, pero eso no es suficiente. but that is not sufficient. Tú necesitas entregar tu vida a Jesús. You need to surrender your life to Jesus. Necesitas confesarle como Señor de tu vida. You need to confess him as Lord of your life. Y si estás escuchando por este medio y quieres hacerlo, And if you're listening through this live stream and you want to do it, yo quiero que hagas esta oración I conmigo. want you to make this prayer with me. Dile, Padre, Say, Father, en este día in this day, te doy gracias I give you thanks por hablarme. for speaking to me. Reconozco I recognize que he pecado that I have sinned y necesito and I need tu perdón. your forgiveness. Me arrepiento de mis pecados I repent from my sins y te pido que me laves con la sangre de Jesucristo. and I ask you to clean me with the blood of Jesus Christ. Confieso a Jesús I confess Jesus como mi Señor as my Lord y como mi Salvador. and as my Savior. Amén. Amen. Si tú has tomado esa decisión, If you made this decision, si has hecho esa oración de confesión, if you made that prayer of la confession, palabra te garantiza que has pasado de muerte a vida eterna. the word guarantees you that you've gone from death to eternal Has life. sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. You've been transferred from death, from darkness to his admirable light. Busca una iglesia donde reunirte, Seek a church where to donde se congregate predique la palabra de Dios, and where the word of God is preached, para que puedas crecer en tu relación con so Jesucristo. that you may grow in your relationship with Jesus Christ. Amén. Amen. Ahora quiero que participemos de la cena del Now I Señor. want us to participate in the Lord's Supper. Y le voy a pedir a todos los diáconos, por favor, And I'm going to ask all the deacons, please, que pasen para servir la cena del Señor. to come forward to serve the Lord's Supper. Y si me pasan, por favor, uno de los panes y el jugo para poder dedicarlos al Señor.
Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque en este día nos das el privilegio because in this day you give us the privilege de recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del of Calvario. remembering what Jesus Christ did at the cross and the Calvary, Recordar el sacrificio, to remember the sacrifice como voluntariamente and how he willingly entregó su vida delivered his life para darnos vida a nosotros. to give us life. Ahora, Padre, bendecimos estos elementos. And now, Father, we bless these elements. Bendecimos el pan We bless the bread que representa tu cuerpo that represents your body y este jugo de uva and this grape juice que representa la sangre de Jesucristo that represents the blood of Jesus derramada en la cruz del Calvario. poured on the cross at Te Calvary. pido que al tomarlos I ask that as we take it, traiga bendición sobre cada vida, that you bring a blessing over every life. traiga salud sobre todos los cuerpos, You bring health over every body. traiga libertad sobre todo el cuerpo You bring freedom over every body. y traigas también, Padre mío, la alegría And you also bring joy de saber que pasamos de muerte a vida. of knowing that we go from death to life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras adoramos a Dios, When we worship God usted participa de la cena del Señor. and you participate in the Lord's Supper. ¿Quién puede participar de la cena del And Señor? who can participate in the Lord's Supper? Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. All those who have received Jesus Christ as their Lord and Usted no Savior. tiene que ser miembro de esta You congregación, don't have to be a member of this congregation, pero sí debe haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. but you should have accepted Jesus Christ as Lord and Savior of your life. Amén. Amen. Espina su corona fue, nuestra gloria está, el Salvador.
Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque hoy estamos aquí celebrando Because today we're here celebrating la victoria de nuestro Señor Jesucristo, the victory of our Lord Jesus Christ, pero también recordando el sacrificio but also remembering the sacrifice que Él tuvo que hacer por amor a nosotros. that He had to do out of love for us. Le pido que abra nuestro entendimiento I ask you to open our understanding, y sobre todas las cosas, Señor, and above all things, Lord, que tú derrames un agradecimiento en nuestro corazón that you pour a gratefulness in our hearts por lo que ya tú has hecho por nosotros. for what you have already done for us. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. La Biblia declara en el 1 Corintios capítulo 11 The Bible declares in 1 Corinthians chapter 11 que Pablo le enseñó a la iglesia de Corintios lo que Jesús le enseñó a él. that Paul taught the church of Corinth what Jesus taught him. Versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios. Verse 23 of chapter 11 of 1 Corinthians. Pablo le habla a la iglesia Paul speaks to the church y le escribe de esta manera: and writes them in this way. porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, For I received from the Lord what I also taught you, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, that the Lord Jesus, the night that he was given up, eso fue la noche en que fue entregado, the night that he had been given up, el último día que pasó con los apóstoles, the last day that he spent with the disciples, la última cena que tuvo con los the apóstoles. last supper that he had with the disciples. Él compartió una cena como estamos compartiéndola tú y yo ahora. He shared a supper the way that you and I are sharing it today. Y Jesús le dijo estas palabras a ellos: And Jesus told them these words, que el Señor Jesús la noche que fue entregado that the Lord Jesus, the night he had been delivered, tomó pan took bread, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: and when he had given thanks, he broke it and said, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Take, eat, this is my body which is broken for you. Haced esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Partamos el pan y participemos de él. Let's break the bread and participate of it. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Maestro. Thank you, teacher. Gracias por entregar voluntariamente tu cuerpo. Thank you for surrendering your body voluntarily. Gracias por permitir que esos clavos traspasaran tus manos, Thank you for allowing those nails to pierce your hands, traspasaron tus pies. pierce your feet, Ese látigo que lastimó tu espalda, that whip that hurt your back, esa lanza que traspasó tu costado, that spear that went through your side, esa corona de espina que fue puesta en tu cabeza. that crown of thorns that was placed on your head. Gracias. Thank you. Sabemos que no tomaron tu vida, We know that they didn't take your life, la entregaste voluntariamente. that you freely gave it up. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: In the same manner, he also took the cup after supper, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is the new covenant in my blood. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. This do as often as you drink it in remembrance of me. Así pues, todas las veces que comieres este pan And so every time that you eat of this bread y bebieres esta copa, and you drink this cup, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. announce the death of the Lord until he returns. Participemos todos de la copa. Let's all participate of the cup. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus. porque esta copa representa la sangre que derramaste en la cruz. Because this cup represents the blood that you poured on the cross. Representa el perdón de nuestros It pecados, represents the forgiveness of our sins. pero también representa nuestra victoria. But it also represents our victory. Representa nuestra justificación. It represents our justification. Representa nuestra libertad. It represents our freedom. Representa nuestro gozo. It represents our joy. Representa nuestra vida It eterna. represents our eternal life. Te amamos, We Jesús. love you, Jesus. Estamos en deuda contigo. And we are indebted to you. Te serviremos. We will serve you. Te adoraremos. We will worship you, No solo hoy, not only today, sino por la eternidad. but through eternity. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a aquel que es digno de gloria y de honra. Give a Aleluya. strong round of applause to him who is worthy of glory and honor.